গাইস, সব কেমন আছো? আশা করি সব ভালো আছো। তো আজকে আমি একটু ঘরের কাজ করছিলাম। কাজ করতে করতে একটা আমার কাছে ডায়েরি আছে, বহুদিন আগের কথা। তখন একটু একটু শায়েরি লিখতাম। তো শায়েরির একটা পাতা আমার কাছে আসে, তাতে আমি একটা কিছু নিজের মনের কথা লিখেছিলাম। তো যদি ভালো লাগে একটু শুনবে, একটু লাইক করে দেবে যদি ভালো লাগে, নাও লাগতে পারে। तो शायरीटा एरकम छिलो, ऐसा कोई तो हो जो मुझे मिल जाए, रूठे जरूर फिर भी वो मनाए, जिंदगी भर का साथ ना दे सके कुछ पल का साथ तो निभाए, माना वो मेरा नहीं फिर भी मेरा दिल का राजा बन जाए, और ऊपर वाले से दुआ मांगती हूँ इस जन्म में ना हो सके तो अगले 7 जन्म तक मुझे मिल जाए, और ऐसा कोई तो हो जो मुझे मिल जाए, रूठे जरूर फिर भी वो मुझे मनाए। मुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं।